السلام عليكم تلاميذي الاعزاء. اليوم ان شاء الله نبداو لا سيكونس نيميرو 2 اللي تقول introduire un témoignage dans un fait d'histoire. معناها ادغال شهاده في كتابه الحدث التاريخي. Alors في هذا النوع من النصوص dans ce type de texte l'auteur est obligatoirement et incontestablement يعني بدون مناقشه هو حاضر في النص. Il est présent, il se manifeste, il s'implique. Donc le type de ce texte est donc historique narratif réel. ماشي كيما التيب الاول اللي شفناه اللي هو historique réel وبرك. Donc مادام حاضر نقولوا historique narratif réel. Donc l'auteur s'implique. Quand il s'implique le type يولي historique narratif réel. Bon. Donc هنا تشوفوا بلي في المانيوال تاعكم في الكتاب تاعكم تاع الفرنسيه الكاتب عطاكم بلوتو قرر لكم تقرروا لكم plusieurs textes منهم Delphine pour mémoire, Histoire du 8 mai 45 etc. Donc هنا راح نشوفوا دو تكست اللي منهم راح يستنتجوا كيفاش l'auteur est présent dans le texte. Donc là dans le premier texte اللي هو Delphine pour mémoire راني حطيته comme exemple. L'auteur il s'implique. Maintenant l'auteur حاضر يقول je. C'est la première forme تاع خدينا هذيك النهار la subjectivité. قلنا الكاتب يقدر يدخل بطريقتين soit explicitement soit implicitement بطريقه مباشره او بطريقه مبطنه. دونك لا في هذيك دلفين بور ميموار دخل بطريقه مباشره اللي هو يستعمل جو يقول جي 10 ans جي 11 ans جي 12 ans etc. واش يستعمل كوم طون عندك دو باراغراف في التكست هذا. في le premier paragraphe روحوا للدلفين بور ميموار في le premier page 27 je pense. في le premier paragraphe يستعمل je ويستعمل le présent de le présent. Alors le présent هذا حنسميه le présent de narration ماشي le présent historique برك. C'est le présent de narration. Madame il narre, madame حاضر راح نسميه le présent de narration. وش هو la valeur تاع le présent de narration parce que علاه قادرين يسألوكم يقول لكم pourquoi l'auteur utilise-t-il le présent dans ce texte. Donc le présent de narration c'est pour actualiser l'événement. هذه تحفظ. L'auteur utilise le présent de narration pour actualiser l'événement. واش معناها pour actualiser l'événement؟ معناتها اللي يجعل الحدث حاضر اللي تسمى يجعل الكاتب يحضر بلوتو القارئ يحضر معاه الحدث يحضروا شنو يحضروا il actualise l'événement. يستعمل في le deuxième paragraphe يستعمل le passé composé. علاه باسكو علاه يقول لك جي 10 ans جي 11 ans جي 12 ans وفي le deuxième paragraphe يقول لك 20 années plus tard تسمى ولي يستعمل في le passé composé باسكو لا راهو يهضر على روحو هو كبير. Donc, le premier paragraphe, c'est l'auteur enfant. Le deuxième paragraphe, c'est l'auteur adulte. Donc, il utilise le passé composé. Et pourquoi l'auteur utilise-t-il le passé composé? Pour exprimer des faits terminés qui sont les faits terminés. Les faits, quels faits? Il parle de quels faits? Du 17 octobre 1761. 17 octobre 1971 pardon 1961 واش صرا روحوا شوفوا في التاريخ واش صرا تقتيل في اللي خرجوا يظاهروا etc وطيشوهم في لا سين etc. Donc c'est pour exprimer des faits terminés qui sont en relation avec le présent. هذه تتحفظ c'est une valeur, c'est la valeur du passé composé. هذه c'est la valeur, le présent de la narration c'est la valeur du présent. Donc pour actualiser l'événement. عندكم le deuxième texte l'auteur يحضر دوطخ تسمى الشاهد الاخرين. ما عندناش ان تكست وين الكاتب هو اللي يشهد. Ça c'est plus l'auteur qui témoigne, c'est d'autres. Qui sont ces autres? C'est Henri Benzet ou Farhat Abbas. Donc في هذا le texte l'auteur utilise le passé simple ou l'imparfait, le couple passé simple imparfait. avec شنو قاعدين يديروا لكم هنا pour vous dire que علاه حابين يديروا واش حابين يقولوا لكم باللي في لو تكست هيستوريك نقدروا نلقاو لو بريزون دو ناراسيون نلقاو الباسي كومبوزي نلقاو لو باسي سامبل لامبارفي ايتترا. علاه استعمل لو باسي سامبل pour exprimer des actions courtes. C'est un temps de narration premièrement et pour exprimer des actions courtes. Donc l'imparfait ou le passé simple ديما يمشيو مع بعضهم. ديما كي تلقى l'imparfait le passé simple تلقى l'imparfait معاه. Et là
je vous donne la valeur de l'imparfait. عندكم plusieurs valeurs. نقدر نستعملوا l'imparfait pour plusieurs raisons. Premièrement, pour exprimer une action passée, ou pour exprimer un fait qui dure dans le passé. معناتها نحكيو على حاجة كما نقول لك par exemple elle lavait la vaisselle quand le téléphone sonna. معناتها أي ما خلصتش هذاك راني نحكي ماشي وصلها بكري بصح نحكي نقول لك كانت ما خلصتش تخلص لا فيسيل son téléphone. Donc un fait qui dure dans le passé, toujours dans le passé. L'imparfait exprime aussi une description. Une description, voilà. Alors, exemple, le ciel était bleu. Donc là, j'utilise l'imparfait pour décrire le ciel. Voilà, d'habitude, mon père achetait le journal chaque matin, etc., etc. Donc, on peut utiliser l'imparfait pour exprimer une habitude. Dans le passé toujours, hein, c'est dans le passé. Là, ce sont les valeurs à apprendre par cœur. Bon, passons maintenant à la subjectivité. Donc là, nous avons deux sortes de subjectivité. C'est-à-dire, l'auteur peut être subjectif explicitement ou implicitement. Explicitement, c'est-à-dire il utilise le je, le me, moi, etc. Qui m'a fait Delphine pour mémoire. Hein. Ou là, il utilise des indices implicites, comme les adjectifs, les adverbes, les locutions adverbiales, les verbes de modalité, les verbes d'opinion, les jugements amélioratifs et péjoratifs. Attention, il peut utiliser des noms aussi, des noms pour exprimer, pour s'impliquer, des noms. Qui me ce n'était qu'un alibi. Tu vois, troisième séquence. Ce n'était qu'un alibi. ما كان ذلك إلا ذريعة. ذريعة. Déjà, تحسوا بلي l'auteur راه قاعد يقول لك راه il s'implique, قاعد يمد في رأيه. Donc un alibi c'est un nom. Donc c'est un nom péjoratif, bien sûr. C'est un jugement péjoratif. Voilà, hadou pour la subjectivité. Voilà, donc là, pour vous dire que quand l'auteur est présent, le type, surtout le type, retenez ça, parce que c'est donc le contenu objectif. Le type est historique, narratif, réel. La visée maintenant, ce qui est très important, qui عندنا l'auteur موجود. تسمى كلش راهو مركب على l'auteur. لا عاد موجود. L'auteur, le type راهو هكذا ولا visée هكذا. لا عاد غير موجود. Le type راهو historique, réel. La visée est informative ou pas. Donc كلش يتركز على l'auteur. Donc là كيعود l'auteur حاضر, ها يعود حاضر. ويعود عندنا شروطه ويعود جاب ان تيموناج والتيموناج هذاك نتاعو عاد نتاعو نقولوا انفورماتيف دو تيموناج. علاه دو تيموناج؟ باسكو جاب تيموناج نتاعو ولا غيره. نقولوا دو تيموناج مادام تلقى شهاده. اتونسيون زيد نفتح لكم قوس باش نقول لكم الشهاده راهي تجي بعد نقطتين اي دي غيومي. باسكو دي فوا كنت تلقاو دي غيمي برك ما كاينش نقطتين وما كاينش لو فيرب دو بارول. هذه ماهيش الشهاده. il faut faire très attention, il faut pas confondre. Donc là باش تقول راهي شهاده لازم تلقى هذوك لي دو بوين وتلقى لي غيمي. ها دونك لا كيعود كاين الشهاده نقولوا انفورماتيف دو تيموناج. لا قلت انفورماتيف دو تيموناج لازم تجيب هذه العباره اللي هي pour rendre crédible et incontestable l'événement. Ou de quel événement, ça dépend du texte. Donc واش معناتها pour rendre crédible ليجعل للحدث والله للنص مصداقيه ويجعله لا يناقش. crédible مصداقيه وانكونتستابل لا يناقش. تسمى جاب الشهاده لكي يجعل النص والله الحدث له مصداقيه اكثر ويجعله لا يناقش. هذه العباره راهي ترافق كلمه دو تيموناج. لعاد ما كاش التيموناج هذه ما تقولهاش خلاص. داكور. وتقول كون عود هو التيموان لا حاضر. نقولوا en plus de narrateur l'auteur est témoin pour. هذه العاد ثاني الكاتب هو اللي راهو شاهد نقولوها. لما عادش هو الشاهد ما نقولوهاش. دونك en plus de هذا par exemple على النص نتاع Delphine pour mémoire. Donc نقولوا en plus de narrateur l'auteur est témoin pour وشوف على راه واه الشهد.
على واش هاد سا ديبون دو طون تكست. تسمى هادي تتركز على النص. شوفوا في النص اسكو راهو قاعد يفضح في مجازر بور دينونسي دي ماساكر، ولا بور ريتابليغ لا فيريتي تسمى جاب حقائق كيما هنا عندنا جاب حقائق قال لك ما كانش منها. 17 اكتوبر 61 هاوش ماتوا فيه، وهما يقولوا باللي راهم كاين ما يمدوش اسمائهم، ما يمدوش هكذا ما يمدوش هكذا. دونك il a rétabli la vérité. كيفاش بريميرمون بهذا الكتاب نتاعو جاب اسماء اللي قتلتهم فرنسا. دونك سي بور rétablir la vérité bien sûr et dénoncer les massacres، ولا بور commémorer l'événement اللي يحيي الحدث. commémorer يحيي ذكرى الحدث هذاك، يهضروا باغ اكزومبل على الحدث هذاك. Voilà pour rendre R-E-N, rendre hommage à un personnage historique. Par exemple, يهضر على الأمير عبد القادر. شفتو يهضر بزاف على الأمير عبد القادر، نقولوا informatif de témoignage pour rendre crédible, etc., etc. Et pour rendre hommage à l'émir عبد القادر, au personnage de l'émir عبد القادر. D'accord. Alors, sinon, لما عادش عندكم témoignage، لما كانش كاين témoignage، العاد avant tout. العاد التيمونياج ماهوش تاع لوتور، تاع باغ اكزومبل اونغي بنزات وهنايا فرحات عباس. نقولوا انفورماتيف دو تيمونياج بور روندر كريديبل اي انكونتيستابل ليفينمون. بصح ما تقولش اون بليس دو ناراتور لوتور اي تيموان، باسكو ماهوش هو تيموان. التيمونياج تاع الاخرين نروحوا ديريكتومون انكونتيستابل ليفينمون دو باغ اكزومبل du 17 octobre 61 pour rétablir la vérité et dénoncer les massacres. Voilà. Maintenant اللي ما عادش عندكم خلاص التيمونياج، ما كانش في النص، وكاين بزاف النصوص هكذا بدون شهادات. تقول انفورماتيف، ما تكتبش دو تيمونياج وما تكتبش بور روندر كريدي، داكشي هادي راهي ترافق. تروح تقول انفورماتيف بور دينونسي لي ماساكر، ولا بور ريتابليغ لا فيريتي، ولا بور اكسيتيرا اكسيتيرا. داكور. فوالا هادو غروسو مودو تسمى هادو بالياج هكذا، مسح هكذا شويه. Je sais pas, une idée générale على واش كاين في la séquence 2, c'est-à-dire في un texte où l'auteur يكون حاضر. la prochaine fois ان شاء الله نديروا le discours rapporté. خاطرش عليه discours rapporté عنده علاقه مع le témoignage. retenez bien، ديروا des captures d'écran اللي حبيتوا، وهزوا هادو ماذا بيا تحفظوهم باغ كور les valeurs، وتحفظوا les indices de subjectivité. زيدوا لهم juste les noms amélioratifs et ou péjoratifs. Salam alaikum.